anaon ko nimo kay walay mabasa. Ayaw, dili. Gikalot Ang akong pangutana, Gikalot kay ka, nangutana ilbong mo ka. sana. Ang akong kuan dira god. Mobalabag ko nganong December 25. Dili mi uyon nga December 25. Kaya nga naman, kung magbase ta sa Biblia, wala may nakasulat dito nga December 25 yun. Pero so, unsa may nakasulat sa Biblia nga natawo si Kristo kun dili December 25? Wala yung nakasulat. Dili na ta Ano may modugang. mga mali na? Dili oy. Mali yun. Dili mali nang maingon ka kay way nakasulat tawag anang mali na lang ka celebration. Silence na, policy of silence na Mr. Magwayin. Di ta magpataka. O, dili, mas magpataka ta og dungag-dungagan na to. Kaya Dili oy. yun man ang Ikaw Biblia, may nagdungag-dungag, dili ta naghatag ka conclusion nga wala ka ebidensya. Oh. Wala pong ka-ebidensya nga December Bantay ha, 25. pag ang Bible gani silent, pag ang Bible gani silent kinahanglan ka magtuki. Dili kay mo declare ka nga di na tinuod. Dili. O ang Bible silent yun na siya, dili na angay dungagan. Kaya mao man Dili, naging pasidaan-daan. Pag yung silent, di na mo tukion? Pag yung silent? O, Di na ka magtuki pag kung silent? o kay silent man sa pizza. Lagi ba? Kay silent maka ang pizza diya sa gitawag o balaan kasulatan. Di na ka magtuki kay silent? Mutuki ka pero dili ka Oo. bawal ka mudugang. Nagtuki ka. Bawal ka mudugang. Nagtuki ka. Mudugang. Nagtuki ba ka? Bawal ka mudugang. Lagi, nagtuki ba ka? Kay para di ka magdugang, nagtuki ka ba? O nagtuki ko, dili gyud ka Sa imong gitawag og pagtuki, sa imong pagtuki, unsang bulana, unsang pizza si Kristo na tao, kay silent man ang Biblia. O mao gani nga wala may magdugang kay wala man nakasulat. Ang inyo, Wala mo gidungagan nagtuki. ninyo. Ingong ka, nagtuki ka. Mismo, og nagtuman ka sa Biblia, inyo Kumong-kumong. dili. Paminaw sa. Oy, daan mo sa katawa Di wala pa, tayong bantay ha. Di pa, paminaw sa, bantay ha. Okay. Nagkasinabot ta ganina, dili ko mo kay silent ang Biblia, di na ka magtuki. Ingon kang magtuki. Nangutana gani ko nimo, nagtuki ka ba? Ingon ka, nagtuki ka. Sa imong pagtuki, silent man ang Biblia, unsang pitsaha, unsang bulana si Kristo na himong tao. Nya wala kay nakaplagal sa imong pagtuki. Wala, dili na mao nga pagtuki nga mudugang kay mo dugang man na dili matuki. Dili man nadugang magtuki ganino kay silent gani ang Biblia no. Di ba no? Magtuki gani kay silent gani ang Biblia, mo nang kinahanglan ta magtuki. Dugang man na inyo, sir. Dili ayaw pagsulti nga gidungag na og tawag ang nagikuhaan. Ayaw pagsulti nga gidungag ang nagikuhaan as long as maghatag kag ebidensya nga kining ako ang pagsulti nga December 25 mo counter ang imong ebidensya ko ang gihatag nga prueba. Diba? Sige kag supak-supak niya, wag ka ebidensya ihatag. Karon, sumala sa gitawag og Biblia, kay wa may nasulat, unsa maging pitsa habi? So di mo mag-celebrate og tawag ini nga Christmas kay wa may pitsa og kwan. Ikaw naka-ebidensya, basa sa Biblia. Basa sa Biblia nga ba ebidensya. Ayo lagi na ipakaon ng inyuhang hilo ba? Ay, wala man may kanang inyong hilo ayaw nagipakaon sa amua paminosa kanang inyong hilo ayaw nagipakaon sa amua ngano man kay makahilo na kanang moingon ka nga basa sa Biblia wala na sa Biblia uy kapila to nakagipangutana ana wa ka kahatag og sitas ana hantod karon assignment pero ganin mo na sa Biblia nang dili. So kinsa mag-ingon nimo be lagi ba kinsa mag-ingon nimo be kapag di mabasa di tinuod be. Sige dabi. Kasi may nag-ingon nimo nga kapag di mabasa di tinuod. Ato ning ko ano kay siyempre ang Biblia unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga pag dili mabasa sa Biblia di tinuod. Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Sige daw.
Ang Biblia nagsulti. Unsa Asa may laging sitas? asa may tuwa na to Biblia o Dili ba? Unsa laging sitas lagi? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga kapag dili mabasa sa Biblia, di tinuod. Unsa may to Ayaw ko tubagag pangutana. Ang akong pangutana nimo unsang sitas? Wa. Tanawara, tawag anang kanang ingon ana ba? Kanang kumong-kumong kana bitong panabot. Pasensya na kay mga sir mga ma'am ha. Kumong-kumong kaayo og tawag ining panabot. Ngano man di ko no motuo kung tawag ining dili mabasa niya asa pud na sa Biblia na bi. Na kung di mabasa di tinuod bi. Wala na sa Biblia. Sige dabi. naa sa Biblia. Unsang sitas? Unang Korinto 4:6 basaha. Biblia ang gisgutan diha. Oh, basaha sa Biblia ba ang gisgutan din ha? Sa Tagalog, wag hihigit sa basaha sa- nasusulat. Ito, tingnan mo na. Kaya gani, di ba sa Tagalog, wag hihigit sa nasusulat. Biblia na. Oh, naa Kisa nag-ingon yung mga Biblia na. Kinsay nag-ingon nimo unsa nang kasulatan na? Ayaw ko tawag ito baga pangutana. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na. Oh, di ba? Kanang sa 1 Korinto unsa man 4:6, kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na. Oh, Biblia, nakasulat asa man na unsa man ibot Pasabot kinsa di no. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na. Unsang sita sa Biblia kanang 1 Korinto 4:6, Biblia na. Irrelevant na imong pangutana, sir. Sa irrelevant. Na sa Tinoo. No, dili ba ingon mo na wag kang ayaw pagdugang, di ba? Kaya para dili ka magdugang, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Refer gyud sa Biblia. Sige daw. Asam din na refer og dili sa Biblia. Ayaw ko pangutan ang pangutana. No. Ayaw ko pangutan ang pangutana. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga nisulti ang mga apostol nga kanang gipunting ni San Pablo sa 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Og wala ko kabalo, Sige ikaw daw, kabalo ka. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. So tugad ang kutloan na. Unsa na? Tugad ang kutloan ha. Wa day kay tawag ining suporta nga tama nga panabot sa 1 Korinto 4:6. Ikaw unsa na og dili Biblia unsa na? Alangan pag Sige, mahilom ka kaya kung i-explain nimo ha. Mahilom ka kaya kung i-explain nimo ni a. Ang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kanang 1 Korinto 4:6 at that time paminaw sa i-off sa takahaki para maminaw ka. Yeah. Kanang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kana nga panahon dili pa kumpleto ang mga libro sa Bag-ong Testamento. Kay at that time magisulat ni San Pablo ang 1 Korinto more or less 50 to 60 AD. Nasulat ang mga ebanghelyo mga around 65 to 70 AD. Nahuman ang Book of Revelation mga around 99 to 100 AD. So buot ipasabot based at tawag inong circumstansya nga ato ang tawag inang gi-present kanang gigo nga wag ihigit sa nasusulat wa naguna-huna sa San Pablo din nga composed of Old and New Testament. Refer lang na dito sa gitawag og Old Testament, particularly sa ilahang gitawag og libro kadtong Pentateuch. Ngano man kay mao man na ang existido nga libro ana nga panahon dili man Biblia. Wa ba to gipangutana ta ka unsang sita sa Biblia gipamol ng Kristo wa kay mahatag giangkon gani nimo. Karon, ikaduha nga tawag ining punto. Ikaduha nga gitawag og punto, kanang 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 wala sa una-una ni San Pablo nga i-appeal ay ang nasulat dinha. Ngano man kay purely letter lang na for the first 300 years. Nahitabo lang na authoritative na ngano man kay gidawat o ginabasa na sa mga Kristiyano for the first 300 years. Mao na after 300 pagtungtong sa pag-compile sa gitawag og Biblia, mao na nga ilan nila nga otoridad ngano man kay gipangkutlo na sa mga fathers for the first 300 years. And ang simbahan Katoliko nang niingon nga sige, i-include ta na og tawagon ta ng Biblia. So buti pasabot ang gikutlo nimo nga 1 Korinto 4:6 dili na makaligon sa imong argumento nga kapag di mabasa di tinuod. Wala ay di mo na makutlo kay irrelevant na nga tawag anang ebidensya. Irrelevant na. Okay, kasabot na ka.
Ako na pod. Sabot na ka Ako pa. na pod. Sige daw. Ako na pod. Dili ako na pod. Okay. Kay matod mo, tinuod man na nga wala pa ang Biblia. Karon, ang kanang pulong ba sa Ginoo, wala ba na karon sa Biblia na hay sulod? Kung moingon Okay. ka nga dili na sa Biblia ang gitudlo ni San Pablo, karon lang. Dili man a vice versa. Sige, manas ako. mapaday ka na human, sige. Dili pa manas ako. Oh. Kay ang gisulti dira ni San Pablo, matuod nga wala pa ang Biblia, sakto man na kay ang Biblia sa inira man ang panahonan ninyo. Pero ang kanang mga nahitaboan ng mga panahona, mauna na nahisulat o mauna na ang na-pinpoint dira ni San Pablo nga ang kanang mga pulong sa Ginoo nga ilang nasulat dira mauna na nga sa pagkakaron mauna naa sa Biblia. O naa sa Biblia mao to nga giingon niya nga dili wag maghihigit sana nga susulat. Karon kung moingon ka nga December 25 siya natawo. Unya, wa kay ebidensya nga December 25 yun. Bot ipasabot, tradisyon ra na, og ning excess ra na, pinaagi sa tao ra, pinaagi ra sa inyong tradisyon. Okay. Kaya nga naman, Sige nagsulti na daan si San Pablo, Hmm. nagsulti na daan si San Pablo nga, wag magsihigit sana nga susulat. Tinuod, wala pa'y Biblia. Pero ang kanang iyang bot ipasabot ka, pulong na sa Ginoo. Wag maghihigit sa mga Kinsa man po nag-ingon pod. Asa? Kinsa man po Mismo ang tawag langit. ining kwan? Kinsa man po nag-ingon pod Wala sa pa kang San humaman. Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Pulong yun na sa Ginoo. Asam din na Kinsa nasulat nag-ingon ang be? pulong sa Ginoo. Kinsa nagtudlo ka San Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Irrelevant question na mo, sir. No, irrelevant. Kung irrelevant, Pangpatalang na mo. Irrelevant na. Irrelevant. likay lang yun ka. Likay lang yun ka. Imong gi-prove nga kanang kumo kay naa na ang gitawag og word of God, ang imong una-una mo ng Biblia. Mo nang gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 4:6, di ba? Ingon ka irrelevant. Karon, kinsa may nagtudlo ka San Pablo nga kanang Biblia word of God? Walay Biblia dira, pero kanang kasulatan word of Kinsa God. may ingon nimo nga nag-refer sa Biblia? Kanang Biblia. O sa sita sa puta. Kanang Biblia, ikaw pangutanon ta ka. Unsang sita? asa man No, nabutan. ayaw maglikay. Hindi. Unsang sita sa pangutanon- Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti ang Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios. Anaon ko nimo kay walay mabasa. Ayaw, dili. Gikalot ka. Ana akong pangutanan. Gikalot Kaya ka, nangutanong ilubong man ka. kana. Tipa. Anaon ko nimo. Gikalot ka ko ang argumento kay ilubong ka. Paminaw. Anaon ko nimo. Mo kani Naon ilubong ko nimo. rin ka. Paminaw. Kabalungan ka. Pamino sa. Gisundan ta ka sa imong gisulti. Sa panahon ni San Pablo wala pay Biblia. Kay wala pay Biblia ana nga panahon pero ang iyang gipunting mao na ng Biblia kinsa nasulti nimo ana? Ay si mauna ang kanang Biblia. Asa ba? Unsang sitas kay para wala ka nagdugang unsang sitas. Anak ka. Sa man na mo makit bata nga masiganalas kamot. Anaon ko